मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत के सफर की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में आते हैं। ये फरिश्ते कौन हैं? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन से सवालात करते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है, ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं। हदीस मुबारक में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र आया है। ये सवालात इंसान की रूह से किए जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटाई जाती है? हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है। फिर उसकी रूह वापस लौटाई जाती है और उसे बरज़खी जिंदगी दे दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर नामी दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? अगर मरने वाला मुसलमान हो तो वो इन सवालात का आसानी से जवाब दे देता है, और अगर काफिर हो तो वो इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। जब किसी इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो उसके बाद जो वाक़यात पेश आते हैं उनमें सबसे अहम मरहला मुनकर नकीर के सवालात का होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी कब्र में होगे और तुम मुनकर नकीर को देखोगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनकर नकीर कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 फरिश्ते हैं जो कब्र में इम्तिहान लेने आते हैं। उनकी शक्ल इंतहाई खौफनाक होती है। उनके दांत कब्र को खोदने की ताकत रखते हैं। उनके बाल लंबे और चेहरे खौफजदा करने वाले होते हैं। उनकी आवाज गरज की तरह और आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। ये फरिश्ते मैयत के पास आकर सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? अगर मरने वाला ईमानदार हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आराम से सो जाओ। अगर मरने वाला काफिर हो तो वो जवाब में कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। उस पर फरिश्ते गज़बनाक हो जाते हैं और ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि उसे इतना तंग कर दे कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। ये अज़ाब क़यामत तक उस पर जारी रहता है। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के साथ कब्र पर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और सहाबा कराम भी आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कब्र के सवालात और मुनकर नकीर के बारे में तफसील से आगाह फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजी गई थी? अगर मरने वाला मोमिन होता है तो वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वो शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के लिबास पहना दो। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी कर दी जाती है। अगर मरने वाला काफिर हो तो वो सवालात के जवाब में कहता है, मैं नहीं जानता। फिर हुक्म होता है, इसके लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। इसके बाद जहन्नुम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास पहुंचती है और उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। हदीस में मजीद फरमाया गया कि काफिर के लिए उसकी कब्र को एक तंग गढ़ा बना दिया जाता है और वो क़यामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा और बहरा होता है और किसी की फरियाद नहीं सुनता। उसके हाथ में लोहे का एक ऐसा गजर होता है
کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ فرشتہ مردے پر وار کرتا ہے اور اس کی سرب کی آواز مشرق سے مغرب تک ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنات کے۔ اس کے بعد مردہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور پھر اس میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن سے جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا، لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ پھر مومن کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں کے درمیان پرواز کرتی رہتی ہے۔ یہ مومن کی کامیابی اور اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر ایک پرسکون جگہ بنا دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو جسم میں واپس لوٹا کر اسے آرام دیا جاتا ہے۔ قبر میں فرشتے مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو اور نعمتوں کا مزہ لیتا ہے۔ منکر نکیر دو خاص فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ فرشتے مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت حکیم ترمذی رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو منکر نکیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شکل و صورت کسی بھی انسان، فرشتے یا مخلوق سے مختلف ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنے کی طاقت اور ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ منافق کے لیے یہ فرشتے اس کی ذلت اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی روح کو واپس لایا جاتا ہے تاکہ اسے سخت سوال و جواب کا سامنا ہو۔ علماء اہل سنت کے مطابق دفنانے کے بعد میت کی روح کو جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ اور گروہ اپنی خود ساختہ وجوہات کی بنا پر ان باتوں کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک بلند کر کے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے مومن کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ مومن کی روح ایسے آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ ملک الموت اس روح کو لے کر دیگر فرشتوں کو دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اسے جنت کے کفن میں لپیٹ کر خوشبو لگا دیتے ہیں۔ پھر روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ کسی بھی آسمانی جماعت کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ پھر روح 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے اعمال کو علیین میں درج کر دو اور اس کی روح واپس زمین پر لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاؤں گا۔ پھر اس کی روح جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد آسمان سے منادی کی آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر میں آتی ہے اور قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت شخص جو خوشبودار لباس میں ملبوس ہوتا ہے آ کر کہتا ہے خوش رہ، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ اور جب کافر دنیا سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس کھردری چادر ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہیں اور ملک الموت اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو وہ اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے گیلی اون میں لوہے کی سیخ گھسی ہو۔ فرشتے اس کی روح کو حاصل کرتے ہیں اور جو ہی وہ اسے پکڑتے ہیں فوراً اسے گندے کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے دنیا میں پائی جانے والی بدترین بدبو کی مانند بدبو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ کسی آسمانی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں
उसे पहले आसमान पर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दरवाजा खुलने से इनकार कर दिया जाता है। उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल न होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से न गुजर जाए। अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि इसके अमाल को सिज्जीयीन सबसे निचली जगह में दर्ज कर दिया जाए, फिर उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। और जिसने अल्लाह के साथ शक किया गोया वो आसमान से गिर पड़ा, परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे दूर कहीं फेंक देती है। फिर उसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है। उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और पूछते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर पूछते हैं ये कौन शख्स था जो तुम में मबूस किया गया? वो कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर आसमान से मनादी करने वाला फरिश्ता आवाज देता है ये झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और जहन्नुम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। चुनाचे उसकी कब्र में जहन्नुम की आग और बदबू आना शुरू हो जाती है और उसकी कब्र इंतहाई तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर एक बदसूरत शख्स जो बदतरीन कपड़े पहना होता है और जिससे बदबू आ रही होती है उसके पास आता है और कहता है तुझे उस दिन की खबर दी जा रही है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो पूछता है तू कौन है? वो जवाब देता है मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। उस पर वो कहता है ऐ मेरे रब, कयामत कायम न फरमा